पर्सन ट्रीट करते हैं एंड हम एक ही सपना लेके चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब वो पढ़ाई करके बाहर जाए, भारतवर्ष के किसी भी कॉर्नर में जाए, एक स्मार्ट आईटीजन स्टूडेंट कहलाए, एक स्मार्ट आईटीजन पर्सन कहलाए। और दोस्तों, मैं एक लाइन के साथ अपना समाप्त करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी ब्राइट एंड prosperous future ahead. Thank you so much. Thanks. Thank you. वाह मेरे दोस्त, एक बार फिर से वही लाओ जोश, क्योंकि अब जो धमाका पेश होने वाला है এইবার কি হবে মোনালিসা? বন্ধুরা ভাবছে, ওরা ভাবছে যে এবার কি হবে। যারা লিডার্সরা রয়েছে তাদের কাছ থেকে আজ এত কম সময়ে এত কিছু শেখা হয়ে গেল, এবার কি হবে। আমি যখন প্রথমবার স্টেজে এলাম আজ সকালে, তখন একটা কথা কিন্তু প্রমিস করেছিলাম যে এন্টারটেইনমেন্ট বস থাকবে, 100% তো থাকছেই। শুরুতে একটা ঝলক হয়তো পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এক ঝলকে কি মন ভরে সত্যি? না 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 না। তাহলে বন্ধুরা কি বলছো, আর একবার কি সেটা কি হবে?